Dear Mr. Lonely. Papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan at digna, adinan din nakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan nakapabor iti lalaki ang nakiasawaan ti kabsat ko. Rugyak ti agsalaysay, idi agayan ayat da paylaeng. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Digna. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya kamot ng Chona, di kalakit din nakapili iti nasaya at basit anak ayan-ayatam. Anya nga iti maganap mo iti dayjay Aleo. Ni Manang Mat, kat no nasingpat mat ni Leo, kan nagagat pay. Kat no basagulero dayjay, na ibarbarangay pay, kasano nga ibagam anasingpat. Na minsan laang mat na ibarangay. Kan saan na matabasol? Limaban laang mat. Agrason ka pay laeng. Kas ka ni manong mo aromano at ipilyam nga agbalin nga asawam. Nagagat, nasingpat, nalawa ti dagana at taltalunan na. Saan anabisyo, kan awan dakas nga aramid na. Pangsapulak nga itikaskan kwa na, Manang. Ado dita, ti mas nasaysayaat, ngam iti dayjay Aleo. Ni Leo nga rot ti ay ayatak, Manang. Ay, katisua. Ngam saan kanto nga agbababawi, inton agasawa kayon, kat sakit to ti ulo. Ang damot panunot ni Chona, manumuteng ti tawon na. Iso asaan mon apakibiangan no asino ti pakiayan-ayatan na. Kaya't ko laang matasalak ni ibang ti kabsat ko, nanang. Apay ngamin at ikabsat mo ti sipsiputam. Nasingput mo't ni Leo akaayan-ayat na. Ay, agpada kayo lang ka ni Chona mang ibagbaga na singpet dayjay Aleo. Adda ayamat na singpet ana ibarbarangay. Na minsan laeng dayjay, kan saan na abasol. Kasano nga rod ana kasigurado kayo asaan na abasol. Inamin na lang nga roden nga iso tinagbasol. Agawid kakit din, taing kailutuan ti asawam. Saan at ikabsat mo ti pakaburburi-buram? Naggapuam, apa di ka pala nakaluto. Pasensya kan Romano, napanak iji balay dananang. Apay, adda parikot ijay. Adda. Anya nga iti parikot? Ni Chona nilakit din nakapili itinasaya at anak ayan-ayatan na. Ti kayat ko kuma, jay kasken ka na singpet. Talaga nga awanan sa pulok ken kalakay. Adda aminen ken ka. Adday ta ka manan akong hakon. Nakarumanan na panangidayaw mo kanyakon. Ay katagpay sumat. Awan na pulos pa nagbabawik, anak ikalay sa ken ka. Alang haruden, ingkagluton tani, mabisina kon. Ala, mabitlaan nga rod, lakay. Apay anak ka umay kaleyo, anya ti bagam. Kaya't kalaan nga kasao, Manang Digna. May papaniti. Amo kasaan ka apabor kanyak para itikabsat mo. Naimbag mo, tamom dayta. Ita, itultuloy mo pay lang ti makirelasyon iti kabsat ko. Manang, ay ayatak ni Chona. Katap no mapanaknakak anadalos ti gagam ko. Agkasar kamin. Anya? Amahan mo pagparikutom lang di kabsat ko. Kabaalam ka di nga ipaayan itinasaya at abiyag di kabsat ko, ha? Aramidak ti amin. Tapno saan kami nga agrigat kini Chona, Manang. Talaga ka di apulos adi ka dumngeg iti pambagbaga, ha, Chona? Manang, amok der aramidak. Saan kumamot as sikat agpili iti lalaki a para kanya? Ay, awan a talaga ti ammom. Imbagak lang aruden akas ka ni manong mo arumano ti pilyam. Anya nga ti maramidak. No kas ka ni Leo ti inayat ko. Ala, makaamo ka iti biyag mo. Ngam di kanto ag sangit-sangit nga umasidag kanya. No dumteng ti panawon nga agbabawi kan anak ikasar ka ni Leo. Saan ka amadanagan, Manang? Tas saan to amapasamak dayta? Mangrugilakit din ti kalbaryo ni Chona. Saan tumot adimgag kanya. Ay nakakaskasar da payla, kalbaryon ti ibagbagam. Patsyek nga agparikot to dayjay ka ni Leo.
Ay na, saan mo mat kumaakad nga ni Leo? Di lang ata umapal kanya kon, anasingpot tinakiasawaa. Ang mga nunasing-singpot pa'y deji a Leo ngam iti siya. Ay, awan lat amu kon lakay. Ang mga no jay tula makidindin nanugan ti aramiden na dita. Kat inton kwan, maibarangay manen. Ay una yan, Chona. Malaman, ngam ada ka pala ang agsibsibog kadagiti mulayo anatan. Apay, di asawam ngay. Agurigor nga rod, manang. Iso asya kon at imang trabaho iti trabaho na. Amangan mo itong pampambarla ang di asawam. Gaputa talaga asadot. Saan asadot ni Leo, manang? Kita aman. Siya, ibabaon nakayamot ni Romano nga agtrabaho iti talon. Kat saan mat? Awan mat siguro dakas na, no tulungak ti asawa kang trabaho iti talon, manang. Wen, awan dakas na. Ngam no nakiasawa ka kuma itikas ka ni Manong mo a Romano, di saan ka ko mga agtrabaho akas kita. No awan ni bagamon, panawan na kon. Tailipas kon dati aramida. Ne, si kamot ti masabat ko, Yumi. Sa dino tinagapwam? Kwa manang, nagnaaklaan dito'y kataltalunan niyo. Naggapuak ijay balay da apong ko. Kunak no naggapu ka dita kalapaw ni Romano, dita kataltalunan. Ay, saan manang? Anya kumangay ti aramidak dita? Ay, kunak danapan mo imbaga iti asawak. Awan manang, 5 basaklaang. Kasta ka di. O sige nga rod, tamapan ko ituludan iti merienda ni Romano. Urayak nga agawid, ngam jakmeten na uray. Apay-pailangan surot mo ti merienda dito'y kalapaw. Kasano kat di ka matla maurayan nga umay agmerienda, alas 3. Intun maminsan, saanan anaskan nga isurot mo ti merienda dito'y. Agbambanog ka lang. Agawid akto, no mabisinak. Talaga nga'y ayatan na kanya. Basit laang mo't apan nakabannog ko. Agdandanag ka. Uray pay. Agawidak, asan anaskan nga isurot mo ti merienda. Nanang, umayak man. Ay, kat umay kalata, anak ko. Anya ti ibagamaya. Umay ko man ito day ti karabasa. Nagkilnat nga minakarabasa dagitoy. Iso nga umay kayo ikan. Ay nagadumag. Ti mo kumaindagas mo jay adim jay maysa. Agmula damot kayat da. Saan dan nagmula iti karabasa? Ingka man kay di ikan. Tanay, saan dan nagmula iti karabasa? Ikam ata dumawat kamot no anya tinateng nga inmula da. Masaduta ko na mapan iti balay da. Sa anak dumawat iti mula da, takabailak ti gumatang. Ay, da kayon tulantan ti magtad iti karabasa kadakwada. Ibati kun dito'y balayo. Balang araw, siyak tulatan ti mangtad kadakwada. Anya nga itachona. Nadamag kumot, ibarangay manen nilakay mo. Saan nga iso ti akin basol, manang? Iso tinapan nagreklamo iti barangay hall. Gaputa damang taktakaw kadagiti mula na. Wen ngam nagpabasol ka no, nga awan mo't pamanagnak na. Talaga mo't aday jay nga imong tinagtakaw. Pangalaan na ko maiti ilakon na amais, katawan mo't mula na amais. Awan mo't maibaga na, no sa dino tinangalaan na iti ilaklako na. Talaga mo takasta unay pa nang isakit mo iti asawa man niya. Natural! Asawa kat nga rod, manang. Imbes ati adim ti sakit mo, saan mo? Takas la di asawa na pa'y ti sidirem. Kat isumat nga minti damag ko, nanang. Agpapabasol nga awan mo't ebidensya na. Apay, saan pa'y nga umanay nga ebidensya di natiliwan da nga aglaklako, ngam awan mo't mula na. Kat no impalako da ngay kankwana. O di baga na kuman no impalako da. Awan mo't mairason na nangalaan na iti mais. Basta saan ko atinakaw kun kuna na mulaang. Tila sir-sirken mo't da at tao. Mangibabaing. Karbengan na ti agreklamo, numatakaw mo't dagiti mula na. Saan amang ibabain ti kasyay, digna.
Anya manan ti umay mo ibaga, Leo. Ay, kuwa manang. Naramanak di mula ni Manong Romano a Carabasa. Di man intag ni Nanang. Kaya't ko kumamati agmula. Umayak ko madumawat iti binina. Awan dito'y ni Romano, ada ijay talon. Jak amo no sa dino ti pangiduldulinan na kadagiti binina. Ay, sige nga rod manang. Tadanunak man ni Manong Romano ijay talon. No saan mo ang makita ijay talon, danunam ijay kalapaw na. Amangan no agin ina na dayjay iti kastoy nga oras. Sige nga rod manang. Mapanak pa'y. Oh, apay nagbiit ka man. Nakadawat ka? Manang. Adda ibagak. Anya, apay akas nervyos ka. Kuwang amin. Naabutak ijay kalapaw ni Manong Romano. Kuwa manang. Kaduanan ni Yumi. Lamo-lamo da. Apay atinong panak manang. Salawasaw ka! Pudno ti bagbagak manang. Pumanaw ka! Diyak ka ta makita ti panagrupropam! Panaw! Pakawanan na kumamanang digna. Pangasimtasan ka kumangag dardarom. Ikarik, adaywa ko ni Romano. No kasta, podno ti imbaga ni Leo. Wan manang, nadanunan na kami ka ni Romano. Iso di magasa kon nga agkid daw kan kay ti pamakawan. Naramid ko lang ti kasjay. Gaputa kayat ko ti makalpas iti adal ko. No kasta, tultulungan na ka ni Romano. Wan manang, ngam itatammo mon ti pudno. Saan ako namang riribok? Adaywa ko ni Romano. Katsapay la kumata mapakawan na. Ayop ka! Isumot lagayam asaan mo akayat a sumursurot a kijay talon. Gaputag kita kayo iti dayjay ayomi. Pakawanan na kumandig na. Tay talaang ti maibagam. Saan mo ka di nga amo abasol ter aramidam? Amok. Ngabjak magawidan ti baging agbasol. Sino ti mas ayayatam? Dayjay ayomi? Wano siyak? Sika ti asawa hagdig na. Isaludsud ko ti song batam! Asino ti mas ayayatam kada kami? Saan nak ngay ayatan ni Yumi? Inusarnak lang. Ngamiso ti ayayatam? Kasta! Saan anapukaw ti panagayat ko kan ka? Tasika ti asawa ka. Hinday tayaw ka. Nagdalos ti panagkitkitak kan ka. Ngamgayam at danalimad nga aramid mo. Pakawanan na kumadig na. Nagwinaswas kami ganiyumi. Agsipod ta mabutangan. Diyak amo no mapakawan ka pa'y Romano. Kandiyak amo. No kasano nga isublik ti panagtalag ko kan ka. Agyaman na, Jonah. Sige. Agtungtong kayo pa ha. Tada pa na. Mabitla ang Leo. Dua kayo kumakayat ko ang makasarita. Ha? Imaya, takayat ko ti agkidaw iti pamakawan kada kayo adwa. Nang runakan ka, Leo. Awan kanyak dayjayan manang. Pasensya ka no kinaggan ka. Impagarup ko no saan ka nasaya at para iti kabsat ko. Manang, awan mo ti sakit tinakam ko kan ka. Tinapatag kanyak. Kat mapanag nakakansyo na ng ay-ayatak unay. Impagarup ko no nasimpat. Kan ay-ayatan na ti asawak. Ngamsaan mo't gayam. Husto daytan manang. Pagtungtungan yung anasaya at kanimanong Romano dayta. Uwen, katsapay la kumata mapakawan na kumatyo na. Amo ka nagbidutak. Saan kan nagliday manang? Nasayaat mo tanaan mo amon ti mading aramid ni Manong. Tapno saan nga agnanayon aluklukwan na ka. Kat adakin ka nga agdesisyon. Numapakawan mo pa'y, wano saanan. Aging gaita, saan ko pa'y anapakawan ti asawak, Mr. Lonely? Gapo tano malagip ko ti inaramid na, kasla bumagbagang ti barukong ko. To'y pagayam mo, digna. Agyaman nakpagayam digna, iti dayto'y apakasaritaam.
Amin tayo, agkamali ka nagbasol. Ngem pagsayaatan na, tadumteng latta ti makuna, apa nagamiris. Akat ala, padasem asursurwan ti mamakawan. Ket pakawanem ti asawam, iti kasta, baliwan yu ti mangrugi, para iti pamilyayo. Angam kitdi, adda amin ken ka, apanggedeng. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Digna. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay marang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan nga Alona, manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Manon atawen ti panagden nami iti asawak. Ngem awan na puutak, anagapa, wenno nagsinungbat kami. Agingga anag-abroad ti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alona, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kasano da ito yan? Nagdakkelan ti bil tayo dito ospital. Pangalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan lang asika ti anak, Rafael? Pagtutungtungan niyo kadagiti kakabsat mo. Kapilitan nga umutang kami. Ti parikot, no adda pagutangan. Saan lang abil ti parikot? Agas pa'y ni nanang indun rumor dito ospital. Kasapulan na pa'y ti kanayon a follow-up check-up na. Sakit manula ang ti sweldo mi ti pagpapaayam. Day tangarod ket. Ay na, makulkul ti utak iti kapapanunot. Saan ka unay ngagpanunot? Taamangan no makapadakas matkan ka. Narigatan no pati sikak at maospital. Si kalatan ti mapan makisao kadagiti kakabsat ko. Ibagam apagbibingayan mi matibil. Ang mga numay sapay apaka-estresak no siyak ti mapan makisao kadakwada. Ala, bayam. Siya kung ti makaam mo ang makisarita kadakwada. Sa dino nga iti pangalak iti kwarta, manang Alona. Amuyo mat, talo dagiti putot ko. Imbag kada kayo akan ni Manong Rafael, tawan anak yo. Wen ngam alangan mat animanong yo laang ti aggastos. Awan tupay kwartami. Mabit man lang manang. Imbaon nakakadi ni Manong Rafael. Wano, nakamulaang ti umay mo panagsinger kada kami. Siyak ti imbaon ti kabsat yo. Pagbibingayan yo kano ti bil. Makamu kayo pa lang itibil ni nanang. Awan maitulong ko. Uray labusan dak, awan maalayo. Tawan kwartak. Ni nga ta, Emi. Ada nga tamaytod na share na. Pada sa madamagan na. Ngampadak mat nga awan makukwarta na dayjay. Sakat mamartag pa lang mati asawa na. Sige man, padasag ti mapan ijabalayda. Mangin insulto ka kadima ng Alona. Pangalaa kay ti kwarta. Kat awan to pa'y maisaang mi. Mabisinan dagiti anak ko. Ngam awan pa'y laang di bartak nga asawa. Ay, kasano nga taday tuyan. Dakkelan ti bil ni nanang ija ospital. Makamu kayo pa lang ka ni Manong. Total, awan mo't anak yu apakakumikuman nyo. Makita mo't siguro tirigat mi, manang Alona. Sige nga Rod, agsubli akon ija ospital. Kumusta? Adda ka di maitulong dagiti kakabsat ko. Ay, Rafaela, no kasano karigat ti biyag ta. Narigrigat man ang ti biyag dagiti kakabsat mo. Kasano, ada anak na, idinto ada takat awan. Gapo tawan anak ta.
Siya akong ti ipasubo da iti amin na pagrebengan kan nanang. Kas tamat tinapanunot ko. Ngam di makitak ti kasasadag iti kakabsat mo. Maasyak mo't lang kadakwada. Iso asaan ako na nagpilit. Kasano nga rod itan? Kasano ta mairuwar ni nanang? Umasidag ta kadag iti masaknan ang mabalin at tumulong. Tapno mabawasan ti bil ni nanang. Kan mapanak agbirok iti mabalin ta nga umutangan nga 1% na. Mala, ano usam nga rod? Sige, siyaklatan ti mabati diti ospital. Awan ka diti amom ang mabalin na pagutangan nga 1% na, Jane. Awan mat amok gayam. Ni Don Lucio laang mat ti amok nga agpapautang iti dakkel agatad. Ngam porsyentuan Pagutangak nga tanaya. Nang runa kat saan mat atumulong dagiti kakabsat ni Rafael. Tanagriigat mat ti biyagda. No kayat mo, utangan pa'y laang di kakaiso na nga iduldulin ko ang 5,000. Uray inutom to lahat na nabayadan. Isupay mo't dahil amay tulong ko Alaman nga ron, Jane. Katagyaman naklaunay ha. Awan mo't nabirukak nga agpapautang asa na porsyentuan lakay. Adala ang 5,000 nga yung pautang ni Jing. Umutang kalatan na iti porsyentuan. Tapno mairwartan ni nanang. Karkaro lang adumakkel ti bil na no saan ta nga irwar. Kat, kumusta mo't ni nanang? Palubusan damutin arumwar. Basta magatang lakit di kiti agas na. Nakasaom ka din ni nanang? Wen, nga marigatan nga agsao. Epekto nga tatipan naka-stroke na. Pangalaan ta nga iti pagbayad ta no umutang ak iti porsyentuan. Sana bali. Si Mang Peten ti Visak. Iso ang maka-flight akon iti mabiit. Nasayat mat nga rod lakay. Sige, mapanak makisao ka ni Don Lucio. Pangalaan nyo nga iti paghulog yo. No kunam nga umutang ka, Alona. Si Mang Peten ti visa ti asawak Don Lucio. Iso ang makabrudan. No kasta, panawan na ka ti asawam. Kapilitan na Don Lucio. Gapo iti rigat ti biyag. Nagpintas ka. Ang panawan na ka ti asawam. Ha? Lipatan mo dahi ana imbagak. Sige, pautangan ka nga rod. Ta kunamat nga agabrudan ti asawam. Kumustan ti riknayo, nanang? Apay nga nasa anak pa'y laeng anatay. Anya matunday ta nga ibagbagayo, nanang? Ay, tsak kaya't makita. Amarigregatan kayo. Gapo kanya. Saan kayo nga agsao iti kasta? Agin na kayo kit din. Agpaimbag kayo. Akiamanak, iti panagas asikaso yung kanyak. Gagasawa. Alangan mo tabaybay anda kayo. Halakit din. Agin na kayo. Tamapanak agluto iti pang malaman tayo. Saan ka na may tulod iti terminal lakay? Tawan mo't kadwa ni nanang dito'y balay. Ayos laang bakit? Kabaalak mo ta siya klaang. Maalang arod. Agan-anad ka ha? Wen, katni, anusam ko man ni nanang ha? Sa nabali, taagi paw ita kasigod, apaman na makasweldo ak. Saan mo abaybay antibagim ijay? Tamangan mo agsakit ka. Numabayadan talaki di dagiti utang ta. Kanadabasit mo ornong, ayusan bakit? Sikat ti makaamula kay. Adto yan ti hulog ko, Don Lucio. Day taka ti magusto ka dagiti umututang kanyak. Isuda mismo ti umayagbayad. Saan kat asyak pailaeng ti mapanagsingir? Wen Don Lucio, taka kay suna nagpawit matan ti asawak. Kasta ka di. Nasayat mat nga rudno kasta. Tapno saan kayo amarigatan nga agbayad iti utang yun.
Pasensya kan ano itaklang ang mabayadan ti utang ko. Ayos lang ang gayam. Tinapatag nakabayad kan. Agyaman ak unay gayam. Kat kumusta ngay mo ti asawa mi di abroad? Ayos lang mat. May kawa ka no. Ngam mayroon tumat lang day dyan. Wala, anos lang ti kasapulan. Nagadun sa katiginatgatang mo amanang. Nagpawit ka di man ti asawam? Wantino, iso ang nakapalingkiak iti abastumi kanina nang iti makabulan. Imbag kayo pay. Pautangan tak man iti kwarta ni Manong. Ay, pasensya kan Tino. Ngam naipalingkik mo't amin ng ti budget mi. Tilaangan ibayad ko iti utang mi kani Don Lucio tinabati. Unayin ti kinapaidam mo, Manang. Pasensya kan Tino Ada kamin baybayadan mi nga utang. Umayak ko maumutang, Manang. Amok ang nagpauit kan ni Manong Rafael. Agpaw-pawit nga agpaiso. Ngam tilang agpaay kada kami kanina nang ti paw-pawit na. Kanti ibayad ko iti utang mi. Nagpaidam kamutan, Manang. Pasensya kan aading ko. Ngam sakto lang matipaw-pawit ni Manong mo. Uray sa nga gasutla ko, ma. Isupay nga igatang ko iti itlog. Ala, mabit lang nga ron. Ada kayo matgayam dito irwarti balayo, Don Lucio. Itad ko kumatihulog ko. Ay kat umunagtapay Saanan, Don Lucio? Agdardarasak ngamin. Sikamat. Saan mo ka di akaya ti umunag? Tapagtungtungan ta ti utang iyo. Ulay katawan nila kay mo. Pagtungtungan talangan ti utang iyo. Tapno, saan ka nga gulhulog? Ibatan nyo kumatimak, Don Lucio. Amangan mo dapay makakita. Kat may danon day ti asawak. Sanak nga interesado iti day nga ibagbagayo. Agbayad kami iti utang mi. Iso asaan kayo kumamat amang bastos. Nakat-atap ka, Alona. Idisukon iti lamisaan ti hulog ko, Don Lucio. Anya ka di tibagbagam, Rafael. Anya kamin timbagan ni Tino ken ka. Adda ka di relasyon nyo kini Don Lucio? Ni, awan, Rafael. Apay nga ruta nakita ni Tino. Nga igaman na ti imam. Ada sa bali nga intensyon day jay alakay. Ngam saan ko matatutupan. Diyak lang amin napakadaan ti panangigam na iti imak. Oh. Day ta ti agpaiso, Rafael. Apay matan nga umayo sukunan ni Nanang. Da kami ti mga sikaso kan ni Nanang. Gaputa da kami kanon ti pauitan ni Manong. Kastamot ang ti utang yu kan ni Don Lucio. Da kami ti pagpauitan itan ni Manong. Kat da kami ti mangbayad. Anya, tapay. Anya ti basol ko iti kabsat yu. Gapo day ta iti kinaimot mo. Bukbukudam ti pauit ni Manong. Anya. Amok, adda relasyon yu iti da di Don Lucio. Awan pa manaknak mo iti day ta nga ibagbagam, Tino. Para makita no asino ti patyon ni Manong kadata. Apay adinak man laki nasaw. Sakbay nga inaladan ni Nanang. Nasken ka di bay? Anya ti basol ko, Rafael. Damagam day ta iti bagim. Bay am adagiti kakabsat ko ti pagpauitak. Total, isuda ti kadaraak. Kastagayam. Sige, no day tati ko nam. Isu ti masurot, Rafael. No kasta, agabrod ka mat. Wenjing, total, awan matan ni Nanang atari patuak tayo naladamatan. Kumusta kayo ngay kini Rafael? Saan nga umawawag? Saan matan nga agpawpawit? No kasta, linipat na kan? Awanan bibiyang ko. Anya nga rod, kat naikam-ka mga klaang. Namati siguro kadagiti imbagbag at ikakabsat na. Ay, alang nga rod, agabrod ka laangan. Tangay kastamot tinaramit ti asawam.
Kumusta ti panaghadal mo, Elisa? Okay lang, auntie. Nangato dagiti grades ko. Thank you, iti pa nang papaadal yung kanya. Basta gagat ka nga agadal. Wan, auntie. Uray ni ading mo. No kayat nang tumot ti agadal iti kolehyo, pagadalak mat. Agpaiso ka di, auntie? Wan, awan problema. Basta iga ediyo ti agadal. Ni Rafael ti umawawag iti messenger ko. Anya nga tati kasapulan na. Nakalagip man nga umawag. Hello? Apay, asaan mo nga yung pagpagaan nag-abroad kagayam? Tapnoan niya pa ilang, Rafael. Asawa ka, Alona. Ita, kasta tibagam. Asawa? Trinato nakadikas asawa, Rafael. Kinabastos tinaramid mo kanyak. Tinasayaat. Agawid kan. Kat pagtungtungan ta itinasayaat da ito eh. Pasensya kan, Rafael. Ngam saan akong nga agawid dita. Priority kong dagiti kakanakak. Isudat itultulungak. Anya, saan kumamatakas ta, Alona? Pasensya ka, no adaman madian aramidak. Pasensya ka matan, Rafael. Ngam kas itinakunak. Saan akong nga agawid dita. Katlipatan nakmatan. Aging gaita, adak pailang dito'y abroad, amang papaadal, kadagiti kakaanakak, akayat na ti agadal. Naawananak matan iti namnama, amaaddaan iti anak, gapu tamano atawen ti panagden nami iti asawak, kat saan kami anaaddaan iti anak. Tuy pagayam mo, Alona. Alona pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, ti makunak, no dayta ti makaparagsakken ka, ay ket iso ti aramidem. Tulungam dagiti kakaanakam, ket matulungan da kan tumet, intundumteng ti panawen. Ngam iti sabali abangir, sapay lakuma, ta maurnos pa iti relasyon nyo iti asawam, ket maurnos ti amin kada kayo, ket agsubli ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Alona. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Judy Lynn, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Inayat ko itinalimed ni Nestor, ti lalaki nga gusto launay iti kasinsin ko. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Judy Lynn, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Alan ibagam matan no asino ti crush mo. Imbagak lang arodon ti crush ko. Nagsaor ka mat. Sige man laangan. Ibagakan ka. Ngam awan sa bali apang ibagbagaam, Wan ko naglang arodon. Awan ka di pa nagtalak mo kanya. Ni Nestor. Anya, ti agar-aram iti kasinsin mo. Psst! Tangiwat mo. Ang mga noad na makangagkan ka. Ay, sorry Ngam, apay ani Nestor pay laang. Ay, jak amuman iti dayto ariknak. Ikarkararag kong tupay. Ama pukaw kumaday to ariknak para kankwana. Ngam tunggal makitak ni Nestor. At damot latta day to ariknak. Kayat nga tani ami day dyan, Nestor? Jak amo. Jak matdamdamagan kini ami. Basta ti amo, saan na pa'y asinong batan ni Nestor? Apay asaan mo adamagan iti kasinsin mo. No kayat na ni Nestor. Ayun, anya. Sige man tadamagak to. No saan na kayat? O di adanam namam. Anya anam nama. Ama tagikom ni Nestor, Uray basteden ni Ami, no saan matla ang agaram kanya. Oh, di agpapansin ka. Anya, ay, jakmat kayat
Imbag man ta nakapasyar ka, Jodilyn insan. Mailiwak nga rod makichismis kan ka insan. Anya at chismis aya ti kayat mo pagchismisan ta. Saan ati biyag ti sabali at tao ti pagchismisan ta tamadi. Asino nga rod? Agdamagaklaan kan ka. Ada ka din boyfriend mo? Awan pa'y sinong batak kadagiti agar-aram kanyak. Si Kangay, Si kamot, amumot nga awan agar-aram kanya. kasta ka di? Insan, saan mo ka di akayat ni Nestor akabaranggayan tayo? Duha da pagpilpilyak. Ni Nestor ti Maysa, kasta ka di? Wan. Ay, no kayat mo. Ayaban ka no rumuar kami. Tapno maam-am mo matahusto. No may karimat lang para kanyak. Saanan, kababain mo't Sana nakababain. Siyak ti makaam mo. Kasinsin ka mat. Sige man laangan, makaamu ka. Nagapuam, itay kapayla nga berberokan. Nagkapuak di tabalay da insan ami, tatang. Anya nga iti narabid mo, ijay. Nakiistorya aklang. Aha, hinton kuan makadisturbo ka kadakwada. Awan mo't ar-aramidan ni insan ami, tatang. Ay, ti inanangay, adda ijay. Awan mo't, jak nakita. Nasayaan maday ti ugali da ijay aminda. Di na kayat nga adda mapanasabali at tao ijay balay da. Sa anak mo't asabali at tao, tatang. Uray pay, amang ano'y magana mapan ka agdadawat. Nang runakit imot da ijay nga asawa ti kabsat kao. Isu siguro anasapaan na tayo ti kabsat ko kay. Gapo iti kinaalas ti ugali na. Ni tatang mo't tilay bagbagada. Ay, agpay su ti bagbagak anak ko. Isu adi ka makigaygayim iti da ijay akasinsin mo. Tanagalas ti ugali ti inaana. Nestor, insurot ko ti kasinsin ko. Tapno maam-am mo mat. Ayos ka dilaangkan ka? Una, apay ki dinasaan. Nga am mo kung ti kasinsin mo. Iso ni Jodilyn, saan ka di? Wan, Jodilyn tinagan na. Pasensya ka, Nestor. Saan ko kumaakayat ti sumurot? Ngam ipilit mo't ngamin ni insan. Ayos lang, Jodilyn. Doon yati kayat ni Ami, kayat kumutten. Mapantayo lang mat mangan. Kalpasan na, itulot kayon. At dapay nga minaramidak inton malam. Agyaman ak ano kayat dakakado ha? Awanan yaman na. San kang agbabain? O ala, mapantayo nga rudan. Anya kay tinapaliw mo ka ni Nestor. Nagsingpot ni Nestor kan ka. Iyawat na amin nakasapulam. Kaslak prinsesa iti trato na saan ka di? Nagswerte ka kini Nestor, insan. No kasta, kayat mo ni Nestor para kanya? Wan mat tanagsingpot mat. Adapay may sakayat ko. Diyak pa'y makapili ka dakwada adwa. Nasingpot ka di matlaan. Nasingsingpat ni Nestor. Bak na nga ni Brandon. Kasta? Ngam uray bak nang no naalas mat ti ugali na. Bak nang ngamin. Ado ti gusto kan kwa na babae. Ngam siyak ti ararman na. Ang mga no agbabawi kan tulaang. Iso ani Nestor latan ti pilyam ta nasingpot. Sigurado asaan kan tong agbabawi. Sigurado ka sa anak nga agbabawi? Ha? Agyaman aklangan iti dayta nga opinyon mo ha. Ngam, siyaklat na ti masurot no asino kadakwada ti pilyag. No kasta ti ko na ni Ami, 50-50 nga ro tinamnama mamatagikwam ni Nestor. Si Kamat, sa anak mo't amakiin-innagaw. Agayatak kini Nestor, ngam amok mo't ti pagluglugarak. Ngam no kas pangarigan, tamabastad ka ni Ami, kat agaram kan ka. Sungbatam? Depende. No napod no lakit di iti panagaram na, apikit din na saan. Idaw-dawat ko asapay ko matabastadan ni Ami. Anya! Ni, si Kamot Nestor,
Apay anak ko umay ka dito'y balay. Maladingit anak ngamin, Judilyn. Taapay mat. Binastagnak matan ni Ami. Kunakpay mat no siyak ti kayat na. Rangamsan mat gayam. Agpayso ka di abinasted na ka? Wan, kagap-gapok lang di tabalay da. Ay, kasta ka di. Pasensya kan no binasted na ka ti kasinsin ko. Mabalin ka di akaduan nak, Judilyn. Sa dino, Kayat ko lang ay liwliwag ti sakit tinakam ko. aginom ka? Wan, Ay na, pasensya kan. Ngam saan anasaya at dayta nga ramidam. Agawid ka laangan. Saan ka amakaduan? sige. Siyak lang ti mapan naginom. No saan nak amakaduan. Sige, mapano ko na. Ay, mabit lang. Sige nga, Rod. Sumurutakkan ka. Kaduan ka. Pasensya ka na. Naiturog ko maggayam. Apay at inakriniing. Saan ka latan ariniing? Tagsang-sangit kang tumat laang. Nagsangit at ka di. Katuan mat. Pasensya ka na. Gapo siguro itinalo sa bartak ko. Kaya agyaman nak at abinantayan nak. Saan nak apinanawan? Apay kumaapanawan ka nga. No adladakas anapasamak kan ka. O di konsensya pa eh. Nakasingsimpat ka magayam, Judilyn. Oray asino mat siguro. Kat saan na apanawan di kadwana. Ay na, nakababain mat kan ka. Nadisturbo ka pa yan. Gapo iti pa nagbartak ko. Saan? Okay lang, Nestor. Amok namin ang sakit tinakam mo. Iso ang naaramid mo tinagbarta. Agar-aram ka di kan ni Nestor, Judilyn. Wan tatang, Saan ka di ani Ami ti ararman na? binasted ni Ami tatang. Ita, si Katin sublat na. Dakas ka di tatang? Apay, kayat mo ni Nestor? Saan nyo ka di akayat ni Nestor para kanyak tatang? Magdamdamag si kamot ti agdamag-damag. Mala, si kati agpili anak ko. Sa anak mata ko muntra no asino ti kayat mo, apakiasawaan. No kasta, agar-aram kan ka ni Nestor? Wan, napigsan samat ti kararag mo. Oh, saan mo pa'y akayat? Binasted nga agpayso ni Ami? Si kalaang tinangidawat iti dayjay, saan asya? Ngam, naragsak ka. Wana, jakpay kayat asungbatan adagos ni Nestor. Taapay. Ay basta. Ay, anya nga ta ti reaksyon ni Ami. Numaamuan na nga agar-aram kanyak ni Nestor. Anya ko mga ti reaksyon na, kat binastad naman. Si kamot gayam ti masabat ko, Judilyn. Sa dino ti papanam. Ijay ili, auntie. Siguro makipagkita ka manan iti dayjay a Nestor. Dakas ka di, auntie? Rineject lang arodan di anak ko. Sinoblat mo mo. Ha? Saan mo ako nakayat mo ni Nestor? Kat saan lang arodan akayat di kasinsin mo? Awan mat siguro ti dakas na nukayat ko ni Nestor, auntie. Mahilig kamot nga road iti reject. Ay na, madimot ati kasta ngay bagbagayo, auntie. No saan mo akayat ti makangag iti sao? Saan mo atutupan day di a Nestor? Agpay sugayam di kunayo, tatang. Naalas ti ugali ni Auntie Minda. Apay, napan ka ka di ije balay da. Saan? Nasabat ko. Tilamot ten ibagbagana. Anyaya ti bagbagana. Mahilig ka no iti reject no song batak ni Nestor. Kapaw tabi nasted ti anak na. Kaya't nakibasted ang bait, kasta ka da. Kasta siguro tatang. Abang ano kayat namit nga iso ti arman ni Nestor Ni tatang mo. Taya gabin agapaw apakibiyangan na no kayat mo ni Nestor. Awan mo't manak nakim na bakbakitan. Ibagang kumatipod no kanyak, Judilyn.
Adda ka dinamnamakan ka, wano awan. Damagagmat kan ka, Nestor. Napudno ka di kanya. Wano napilitan ka lang ang anagaram, gaputa binasted na ka ni Ami. Ha? Napudnuakan ka, Judilyn. Adda ka di matla panagayat amarikrik ng kanya. Natural nga da. Sa anak nga agaram kan no awan. Manipod binantayan na kinagbarta ka. Nang rugin, anag gusto akan ka. Kinon ko nakitibagik. Asikala ko man tinaaram ko. Sige, sungbatan kan. Tangay ko namat anapudno ka kanya. Agyaman at Jodilin. Kunaklakit din. Lumabas tedakmanan iti may kadua daras. Talaga mat, a pinanagnagam amahilig ka iti reject anya. Apay, auntie, gapo ka di tabinasted ni insan amin ni Nestor, kat makunan a reject. Anya nga rod nga iti awag mo iti daychay. Awan ka din ti karbangan ng agayat manen, wano agaram manen. Ay, diyak amukan ka. Di kalakat nakabiro kun iti sabali. Wanaw, awan sabali nga agaram kan ka. Ay, awanan bibiyang yu iti dayta, auntie. Na, talaga bastos ka kaanakan. Awan ar-aramida ka da kayo, auntie. Da kayo ti mangin insulto kanya. Amam ka di ti damag? Anya adamang. Masigog ni Ami. Kat intarayan, tinakasikog kan kwa na. Anya, agpaiso nga taday ta adamang. Agpaiso ka no. Ada ka nun sa bali a girlfriend, di nakasikog kan kwa na. Anya, Ay, kaasimat nga rod ni insan. kaasi a talaga. Malas na, tas saan ani Nestor, ti pinili na. Si kamot gayam, kumusta kan? Imbag man ta nakapasyar ka. Madlaw magayam man ti sikog mo. Wen, di ko nam siguro. Matagi kwa mo ni Nestor anya. Ha? Saan ka di abinasted mo matan ni Nestor? Pues, nagsumli kanyak ni Nestor. Saan na kano malipatan, gaputa siya, tiim mo na nga inayat na. Anya, Nakasagana kano amang itakder iti sikog ko. apay nga awan mat imbagbaga na kanya. Apay, saan ka di pa'y nga umanay, asyak ti mangibaga? Apay nga may kapailaang. Ha? Anyamat tanday ta sa Apay, saan mo ka din nakayat nga umayak? Imay ni Ami dito'y balay. Anya ko ma. Kinuna na nagsubli ka kankwana. Kat itakder mo ti sikog na. Anya ko maaga pong itakdar ko ti sikog na. Adda ka matakayan ayat ko. Apay ko mga agsubli akan kwa na. Kat no kasta ti kinuna na kanya. Nakisarita kanyak. Nga isublimi ka no tinapalabas. Gaputa isuti mo nang inayat ko. Angam kinunakmat. Asikan ti ay ayatak. Apay nga rod akas di timbagbaga na. Kaya't ka di asawan dayta. Nga dapay la panaggusto na kan ka. Agbirbirok lang iti mangitakder iti sikog na. Ket tapno mapunas ti panagduadwam. Agkalay satan. Anya, Saan mo akayat? kayat ko O sige nga rod. Tulagan tayon ti panagkalay sata. Nagkalaysa kami nga rod kini Nestor, kat naganak met abalasang ni Ami. Amok nga dagura na kanyak kanti inana, gapo ta sa andak akasarsarita. Ngem awanan ti bibiyang ko, gapo tawan met amok ang nagbasulak kadakwada. Tuy pagayam mo, Judilyn. Agyaman nakpagayam Judilyn iti da ito'y apakasaritaam. Wen, husto ka. Saan mo latan nga ikang kano danana minda ken Ami? Saan ka apapiktaran kadakwada? Tinapateg, ket awan ti madi ngar aramidem kadakwada. Ti panunutan nyo kit di kini Nestor, ket ti pagsayaatan, ti binangon nyo a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Judilyn. Tampok dito'y programa papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam tayo akayat na ti agpailinged itinagan a Rosella, adi na kayat apadakamat ti
ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Pudno gayam tay kanayon da nga ibaga, anasken a panunutan ti pagimbagan ti amin, asaan laeng at ibukod mo a pagimbagan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rosella. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Rosella, anak ko. Anya ka di ti madamdamag ko akanayon kayo nga agapakin nila kay mo. Nanang, Ne, tagsangit ka pudno, nanang. Kinuna nga min ti asawa kawan kanot sirsirbi ka babae. Anya. Nanang, iso nagsakit tirik nakita ka ni Elmer. Kunakmet nga min kan ka nga umadayo kay upay. Bareng agnakam di asawam. Ngam, ay ayatak ni Elmer, nanang. Diyak ka ba na mapukaw iti biyag ko? Kasano amaikan iti pagnakman di asawam no kasta kamag. Diyak matimbaga nga agsina kayo. Ti kunak, umadayo ka pa'y. Mapan ka manggag tapno agnakam ti asawam. Ngam, nanang. Ang mga nagbirok iti sa bali, numapanak iti adayo. Ay, diyak amukan ka, Rosella. Diyak ammo ti bagakan ka. Gaputa di mo matammo ti maisuro. Abayan na rabyan ka, Rosella. Naimasan milaan ka ni nanang tinagistorya. Kahit, anya ka di man ang timpul-pulong mo kenkwana? Awan mat. Anya kumangay ti pulong ko kankwana. Nasiat nga rodan kasta. Ayon gayam. Rumarak. Papanam ka di manan, kat rumabiin. Sarakak dagiti kagayem ko Anya, Wen! Iso nga ikanak man iti kwartam. pangala ako mga iti kwarta. Day talaka na yun ti sang kaibagam. Tinasayat! Agsina talangan! Sana, Elmer. Diyak ka ba ilan numapukaw ka iti biyag ko? Oh, Mabit lang. Inakalaan dya iduldulin ko a kwarta. Manang ining, umutang akpay man iti bagas. Anya, umutang ka iti bagas? Wan manang, uray day ta 5 kilo laang. Ay una yan, Rosella. Umutang ka iti bagas, idinto tanang gulpi ti asawam iti arak itay. Oh, agsen na ay kamat. Awan manang, Ay, saan siguro nga agbaliw di asawam, Rosella? diyak man amoy iti day dya tao manang. Iso ang mga dangkan. Sikan ti agpanunot iti pagimbagan nyo, asang kapamilya. Rosella, kinuna itay ni manang ining, anapan ka kanu imutang iti bagas iti tersena na. Wan manong, Apay nga imutang ka. Naibus ka din adagos di entad ko asang aribo. kwa manong. Anya ngamin ayatin ang aramatan yo. Naimbag kumaa, no bagas tinangigatangam. Kwa manong, dala ang nangigatangak. Agpudno ka man kanyak, Rosella. Manong, Nasaumot lang ni manang ining, agimulpin ni Elmer iti arak. Di mo kunaan, nga iso ti inggatang na iti arak. kwa manong. Kasta nga rod. Ay, unay kan aya, Rosella, ading ko. Kasta ka din na kanayon. Ultimo pang bisyo ti asawam, suportaram. Apaan nakmat nga minadyak ikan iti kwarta, manong. Ay na, agpanunot ka man mat ading ko. Panunutam mat kuma no anya ti pagsayaatan nyo asa nga pamilya. Elmer, gusto ko mga minan ti panagbarbartek mo. anya ka di man ang day ta nga ipagbagam? Amom, Elmer, sang kadilaw da kung dagiti kakabsat ko. Gapo iti makitkita da nga aramidam. Oh, di ba nawan na kon? Nalakalaang day ta. Elmer, ay ayatan ka unay. Iso pa nga asim ta saan ka kumamatakas ta. Agbalbaliw ka ko mga minan. No ay ayaten nak. Ayatemet ti kinataok, Rosella. Wanan, Elmer.
Saan tan nga agsumang? Isardang tanda ito yung saritaan. Ay, una yun ayaday tanga ayat, tapagbalinin na ti tao adang nga. Anya ka di day asasawan yun, nanang. Katusto matimbaga, Rosela. Nanang, Nasa uamin kanyak ni Rod, tinaduktalan na idinapan ije balayo. anya. Wan, iso nga amok nga imutang ka iti bagas. Idinto tati kwartam, inted mo kin ni Elmer, kat inggatang na iti adung arak. Intulok mo, tapno di nakalaang panawan. Ay na Elena aya, ay maluksawak ka. Sobra mo tanday tapanagayat mo kin ni Elmer. Tauray agkun konsumisyon ka lang arudan, ano samlat ta. Anya nga rod ngay. Kat asawak mat, nanang. Wen, asawam nga agpaiso anak ko. Ngam nunaskan nga ipaayam iti pagnakman na, aramidam. Tasaan amabali na kasta ka na yun, tar aramidan na. Apay ka diyan sinurot na kaya Tersin, ha? Rabiin, Elmer. Di ka mat ngamin agawid. Iso kapilitan na sinurot ka. Kaya damok man di magawin ka, ha? Wan ngam ang mga nonya pa'y ti mapasamak kan ka. Nabartag ka nga rod. Ay, nakababain ka dagiti kagayam ko. Day, jeng ay naramid mo, ha? Kanya to lang, hindi ko naanda kanya. Paspasuro taklang ka, ha? Saan mat siguro, Elmer? Makita dalakit di. Analaos ti panagayat ko kan ka. Gaputa sinukon ka. Nahaw! Nakadanon tamat gaya man dito'y balay. Ala, ingka agidan tapno mausawan ka. Ay na, awan mo, Rosela. Ada ka dito'y balay, Manong. Wen, katjak am mo, noan niya ti ibagak iti nadanunak, Rosela. Pinanawam dagiti anak mo, tapnula ang sukunam ti mamartak nga asawam. Inyawag da kami nakastaunay ti bartek na. Isuan napan ko sinukon, Manong. No nabartak, binaybayam ko man ijay. Di uray maturog ijay dalan. Uno saan, ijay igit ti kalsada. Kasano? No adasan anasayat anapasamak kan kwa na, Manong. Ay na, katbasol nan Ammo na tinapan ijay. Isung ammo na mat kuma, ti dalan na nga agawid. Manong. Ay na, ay di mon ulitan ti kastoy, Rosela. Panawam ti anak mo, tapnula ang surutam ti asawam amamartak. Wan, Manong. Ala, mapanak pa'y mga lay ti pagbanyos ko ka ni Elmer, Manong. Na, di ka agbalin adang nga, Rosela. Baybay am ijay, tapno makarik na iti bunga tinalaos a panagbarbartak na. Di pailan na itugtog, tapno agnakam. Anya? Wen, masapol siguro nga dapay ti mapasamak asaan anasayaat. Sakbay nga agnakam day tanga asawam. Nasakit ti ulo ka. Kasano? Katkastaunay abartek mo, idirabi eh. Nahang overak nga, Rod. Ingka manganan, sakag shower, tapno sumaya at tiriknam. Anya ka diti masida. Ada tuyukan kamatis dita. Kaya't ko tinudals. Jack makapangan. Awan mo tinudals tayo. Kating ka umutang kinimanang ining, ha? Anya? Alaing kan. Ibaga mabayadak to intun adda pakitagadak. Nayunam mo tan iti itlog. Ala, mabitla ang nga ron. Tamapanak ije tirsena. Noodles kan itlog ti ko ng mga utang, Rosela? Uwan, Manang. Ay na, sigurado akanan manan ti asawam daytoy. Sigurado akas taunay manan ti hangover na ita. Uwan ka nung arod, Manang. Apay, kasta ka diti kayat mo, Rosela? Agay aywan iti artek nga asawa? Ha? Kita aman day tabagim. Kasla di mo pa yan maasikaso gapo iti trabaho. Idinto tati asawam na waya nga agbarbartek. Ngam na swerte, gapo ta ay aywanam latta. Ha? Ay na, amirisam dagiti maibagbagaken ka, Rosela. Tapno saan nga agnanayon akasta ti sitwasyon mo.
Nakasarita na kakadin ni manang mo amor. Saan, nanang? Apay, anya kanut ibagana? Kasla ko na nga isirek nakakano iti panggedam. Anya? Apay, di mo kayat. Ay, kayat ko Nang runa no na nga to ti sweldo, nanang. Nasaya at no kasta anak ko. Ang mga no adayo, nanang. Apay no adayaw. Di mo manen kayat. Ibagam manan, adi mo kabailan amaya dayo iti asawam. Kuha, nanang. Ay, narusela anak ko. Apay, anya launay ayat ti adday ti day di alalaki, tadi mo mapanawan. Urayom ti kabsat mo. Ta ibagana no anya ti plano na paraken ka. Nasaya ata di ka rin mo, Rosela. Manang. Imaya, gaputa kayat ko nga ibaga, akayat ka, apagabrudan. Anya? Agabrod ko na yung manang? Apay, di mo kayat. Kasano dagiti anak ko, manang? Amangan no saan akabailan ni Elmer abantayan ida. Dahita nga ron ti may sa ama kagapo. No apay akayat ka tulungan. Tapno madisiplinaan mo ti asawam. Manang. Agabrod ka. Tapno maipaayam iti naranyag ang masakbayan dagiti anak mo. Kat no saan akabailan ni Elmer nga aywanan dagiti anak yo. Di ka madanagan. Gapo, taadda kami mo't akakabsat mo. Hello, nanang. Kumusta ka mo tandit, anak ko? Nanang, mailiwak una yan kada kayo dita Pilipinas. Kaya't kunti agawid. Ano sampay dita, Rosela, anak? Sana bale, tapara mo laang kada kayo asa nga pamilya ti iyadayom. Dagiti anak ko, nanang. Kumusta dan? Nasaya at ti kasasaad da. Di mo ida pagdanagan. Inal daw ang mapanak ije balayo. Tapno mapan ko kitaan no natalgad ti kasasaad da. Ti asawak ngay, nanang. Di mo pagdanagan ti asawam, makikumkumbaw eh. Ha? Nanak ko. Madlaw ko ka agbalbaliw mo tan. Barang agtultuloyan ti panagbalbaliw na. Sapay la kuma, nanang. Hello, Lakay. Kumusta ka matandita? Kastoy abakait. Tila pakitagtagkadak dito yung ili tayo. Ala, aganos ka pala di Lakay. Talaga nga agan ano sak Di nakmat nga min ipawpawitan mo Nimat manang mo, ti pangipatpatulod iti kwarta. Gaputa iso ti kayat Lakay. Iso damat tinang paprod kanyak. Iso anas ka na tong palag. Ha? Unay matan ti kasta? Sana bali taigat-gatangan na kayo iti abastuyo. Ken maysa, kinunana agim matang kanon iti materyales iti pangbalay. Agpatakder iti balay tayo. Sabagay mo't kiti Wen Lakay, aramiden dalaang dayta, gaputa kayat da nga agtrabaho kamat. Hello, Manong. Mabalin ka di ani Elmer ti pangipatuludak iti kwarta? Ay nasaanan, Rosela. Nilatan manang mo amor. Tapno malpas ti paparamid na balayo. Nga, Manong, amangan no agsakit mat tinakam ti asawak kanyak. Anya ko matipagsakitan tinakam na. Kat mangmangtad kami matiti kwarta kan kuana. Kan maysa, saan mi nga ibulbul sa ti ipawpawit mo? Manong. Nading ko. Sana bale. Tainton makita mi ang nagbalbaliwon ti asawam. Sanda kayo napakibiyangan. Ala ang arod, Manong. Manang, kasano day tuyan? Umadanin ti panagawid ko. Ambok day ta, Rosela. Kat, uray di kan agrenyo iti kontratam. Ha? Ading ko. Maamwam to ti amin, apaman na makaawid ka. Ala, Manang. Ngam, asino ka di ti mga sabat kanyak? Da kami amin Ay, Manang. Tani, kailaw kayo una yan.
di dagiti makitkitak. Lakay, Wen bakit? dakkel tinay patak darabalay tayo. Kan adan poultry tayo. Kasta nga rod bakit? Nakisarita ak kadama ng amor, numabalin mat nga agpultri tayo. Tapno damot panggadak ka. Ket pagyamanak unay, gapot a kinayat damay. Anya? Wen. Amon bakit? Naamiris ko a husto amin ngayon bagbagada. Saan nga iti agnanayon, ket day talag barbartek ter aramidak. Iso ang nagsalo kagakmat ah. Ay na, agyaman ak launay lakay. Jak ninamnama kasto iti masangpetak. Nagbalbaliw akon bakit? Saan kan nga agkonsumisyon iti denak?